अस्सलाम वालेकुम। चिकन्स की ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे अगर उन्हें टांगों या पंजों की ख़राबी जैसे मसाइल लाहक होते हैं तो उनकी बुनियादी वजूहात का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि वजह जाने बिना ना तो अच्छी तरह से इलाज मुमकिन है और ना ही मुस्तकबिल के फलाह के लिए हम कुछ एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। घरेलू पैमाने पे आगाज़ में अगर आपको अपने चिकन्स की टांगें कुछ कमज़ोर नज़र आती हैं तो उसके लिए आप नीम गर्म पानी कर लें। 1 लीटर नीम गर्म पानी में 2 चम्मच नमक शामिल करके अगर उसमें आप दिन में 3 से 4 मरतबा अपने चिकन्स की टांगों को भगोते हैं तो इससे उनकी टांगों में एनर्जी वापस आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये पहले मरहले पे होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी वक्त गुजर जाए और उसके बाद ये वाला काम आप करें, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करूंगा, आपके साथ कुछ टॉनिक्स शेयर करूंगा, ताकि आपके पास अगर चूज़े, पट्ठियाँ, मुर्गे या बड़ी उम्र की मुर्गियाँ मौजूद हैं तो उस सूरत में आपने उनका क्या इलाज करना है। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे आपके पास कुछ इंजेक्शंस लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए। अगर अडल्ट बर्ड है यानी कि बड़ी उम्र के चिकन्स हैं और उनका वजन 1 किलो से ऊपर है तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास मैथिकोबाल का इंजेक्शन होना चाहिए, जिसे आप 1.5 सीसी यानी कि 1.5 सीसी फी चिकन के हिसाब से इंट्रामस्कुलर यानी कि उसके पट्ठों में आप इंजेक्शन लगाते हैं। अगर 1 kg से यानी 1 किलो से वजन आपके चिकन का कम है तो उस सूरत में 1 सीसी इंजेक्शन लगाइएगा। इस इंजेक्शन को एक दिन लगा के अगला दिन आपने नागा करना है, अगले दिन इंजेक्शन नहीं लगाना और उससे अगले दिन आपने फिर से इसकी बूस्टर डोज देनी है। इसके अलावा कोई भी मर्ज हमारे चिकन्स को लाहक हो, हम एक मरतबा जब उसका इलाज कर लेते हैं इंजेक्शन के ज़रिए या कुदरती ज़रिए से या घरेलू पैमाने पे टोटकों का इस्तेमाल करके, तो इससे अगला बड़ा टारगेट ये शुरू होता है कि उसके ज़ख्म में पेचीदगी ना आए यानी कि कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो उन्हें बचाने के लिए हमें उसके ऊपर इस तरह से कोई ना कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, पायोडीन या कोई और चीज़ लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि मक्खियाँ बैठने की वजह से या फिर नीचे से बरादे के इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से उसका ये जो ज़ख्म है जो भी हमने ठीक किया है इसमें मज़ीद पेचीदगी ना आए। अगर चंडी की मिसाइल हैं या फिर कोई और ज़ख्म है उसकी वजह से रेशा वगैरह बन जाता है, आप रेशा निकालने के लिए उसके बाद वेलोसेफ या फिर वाइब्रामाइसिन या कोई दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें दूसरे जरसूमें हमलावर ना हों। इस तरह के औजार, इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप रेशा अंदर से निकाल सके। उसके बाद अगर आपके चिकन्स रिकवर ठीक तरह से नहीं होते तो उस सूरत में आप उन्हें मल्टीविटामिन, खास तौर पे विटामिन बी कम्प्लेक्स या फिर एमीवाइकाम जिसमें अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, ये एक्चुअली हमारे चिकन्स की एनर्जी को, उनकी ताकत को, उनकी इम्यूनिटी को, जरासीमों के खिलाफ लड़ने की जो एनर्जी होती है उसको बहाल करने में मदद देते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चिकन्स का खास मुआयना कीजिएगा कि कहीं कीड़ियों की वजह से, जुओं की वजह से या दूसरे हशरात की वजह से हमारे चिकन्स के परों के अंदर कोई ज़ख्म तो नहीं बन रहे या उनके जोड़ों के ऊपर इस तरह के हशरात, इस तरह के इंसेक्ट्स हमला करके उन्हें अपाहज तो नहीं कर रहे, उन्हें लंगड़ा तो नहीं कर रहे। आगाज़ में मैरेक्स की वैक्सीन किसी भी सूरत में मिस नहीं करवानी, क्योंकि मैरेक्स वैक्सीन का ना होना ये वक्त के साथ साथ आगे चल के हमारे चिकन्स के जो नर्वस सिस्टम होता है उसको मुतासर करता है, इनके पट्ठों की और इनके दिमाग का आपस में जो कनेक्शन होता है उसे मुतासर करता है। अगर आप विटामिन बी कम्प्लेक्स जो कि वीटोबायोन के नाम से आता है इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो 0.10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मैथिकोबाल टैबलेट की फॉर्म में मौजूद है तो लगातार 3 दिनों के लिए एक एक टैबलेट आप यूज़ करेंगे। विटामिन डी का कोई ना कोई अच्छा सोर्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप अपने चिकन्स को धूप में रखते हैं या आपके पास धूप मौजूद नहीं है, मौसम इस तरह का चल रहा है या आपने अपने चिकन्स ऐसी जगह पे रखे हुए जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, तो ऐसी सूरत में मसनूई रोशनी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो आप अपने बर्ड के इन्फेक्शन के हिसाब से, उसके मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करवाते हैं। ये आपको मैं एंटीबायोटिक्स दिखा रहा हूँ कि रेटाडॉक्सी एंटीबायोटिक्स या फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स आपको दिखा रहा हूँ इनमें से आपने सिर्फ एक एंटीबायोटिक यूज़ करनी है या फिर जेंटामाइसिन का यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि किसी एक ही एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करवाने के बाद आपके चिकन्स में किसी भी किस्म की आगे जो इन्फेक्शन की वजह से पेचीदगियाँ आती हैं उनकी कमी के चांसेस होते हैं। बाज़ का स्केली माइट्स की वजह से, फोड़े फिंसी की वजह से भी हमारे चिकन्स की ये कंडीशन होना शुरू हो जाती है। आपको अपने चिकन्स अपाहज या लंगड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे शुरू में जब आप अपने पास चूज़ा लेके आते हैं उस वक्त कुछ चिक्स में ट्रांसपोर्टेशन ठीक ना होने की वजह से
یا کسی اور خرابی کی وجہ سے ایسے مسائل نظر آتے ہیں، ڈائٹ کو لازمی طور پہ چینج کریں، کیونکہ خوراک میں ٹاکسن کی وجہ سے یا خوراک کے اندر سارے کے سارے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے چکنز کی طاقت کے لیے، مرغوں کی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ بعض کا تعداد میں پورے نہیں ہوتے یا بالکل ہی مس ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دورانیہ میں جب آپ کے چکنز کی ٹانگوں کو مسئلہ ہے، جب انہیں چڈی کے مسائل ہیں، اس دوران خوراک کو لازمی طور پہ تبدیل کیجئے گا تب تک جب تک آپ کے چکنز ریکور نہیں ہوتے، اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس خوراک کی صحیح طرح سے چیکنگ کروا کے یا کمپنی تبدیل کر کے کوئی بیلنس ڈائٹ اپنے چکنز کے لیے یوز کرنی ہے۔ آپ اپنے چکنز کو اگر چنڈی جیسے مسائل لاحق ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھیں کہ جہاں پہ آپ نے چکنز رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں نیچے کی جانب پتھر یا دوسری خاردار چیزیں تو نہیں موجود، تو ایسی صورت میں آپ اپنے چکنز کے لیے اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو ٹھیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکیلی مائٹس کی وجہ سے آپ کے چکنز کی ٹانگوں میں بھی بعض مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیڑیاں، دوسرے حشرات جو ہوتے ہیں، جوئیں وغیرہ، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ وہاں پہ ڈائی ایٹومیشیس ارتھ کا استعمال یا پھر کیڑیاں مارنے کے لیے کوئی دوسری چیز کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ سوا کا یوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے چکنز صحیح طرح سے باتھنگ کریں، لیٹر باتھنگ کریں، اور ان کے اندر کہیں پہ بھی باہر کی جانب اگر کیڑیاں موجود ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ اس طرح سے انسیکٹ کلر کا اپنے پاس رکھنا یا انشور کرنا کہ ہمارے چکنز جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ کسی بھی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کے، ان کے پنجوں کے ساتھ لپٹ کے یا ان کے پروں کے درمیان میں آ کے آہستہ آہستہ ان کو اتنا اریٹیٹ کرنا شروع کر دیں، اس جگہ کو اتنا ڈیمیج کرنا شروع کر دیں کہ بعد میں ہمارے چکنز لگڑے ہونا شروع ہو جائیں، اپاہج ہونا شروع ہو جائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے چکنز کا معائنہ کرنا، جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس جگہ کا معائنہ کرنا، کسی بھی صورت میں انہیں اوور ویٹ نہ ہونے دینا، کیونکہ وزن کا بڑھنا بھی آپ کے چکنز کی ٹانگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی ٹانگیں اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی ان کی ایج کے مطابق۔ مساج کرے اس جگہ کا، ٹانگوں کا بار بار سے اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد کوکونٹ آئل یا کوئی دوسرا آئل وہاں پہ لگائیں۔ ورزش ٹھیک طریقے سے کروانی تاکہ خون کا بہاؤ ان کے اندر برقرار ہو سکے۔ کسی قسم کی انجری کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے ان کے جوڑ تو نہیں خراب، یہ آغاز سے ہی ایسے ہیں یا پھر کچھ عرصہ پہلے اس طرح کے ہوئے، کہیں پہ ایسا تو نہیں کہ نیچے کی جانب جو لٹر مٹیریل موجود ہے اس کی مقدار ہی کم ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جس فلاک میں چکنز کو گرٹ دی جاتی ہے، پتھر کی کنکریاں دی جاتی ہیں، اس فلاک میں ٹانگوں کے مسائل، بمبر فٹ جیسے مسائل اور ان کی جسمانی یا ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسائل بہت کم آتے ہیں۔ آپ اپنے فلاک میں اگر دہی دینے کے عادی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے چکنز میں اس طرح کے مسائل لاحق ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں بنسبت دوسرے فلاکس کے کہ جن میں یہ چیزیں یوز نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر دوسرے فلاک میں ایک بیلنس ڈائٹ ہے، انوائرمنٹ پہلے سے اچھا ہے، تو پھر شاید وہاں پہ دہی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ کیڑیوں کو ہر حال میں روکیں، اپنے چکنز تک اپروچ کرنے کے والے سے ان کے لیے باتھنگ کا اچھا ماحول مہیا کریں تاکہ اس طرح کے مسائل لاحق نہ ہوں۔ السلام علیکم۔